mao ni ang complete result mga idol sa ato ang STL Visayas and Mindanao 10:30 AM and 11 AM draw February 3, 2026. Bukidnon 581, Jensan 769, Sarangani 382, Agusan Sor 255, Surigao 105, North Cotabato 862, South Cotabato 519, Dipolog 739, Lanao del Sur 820, Cagayan de Oro 176, Davao Norte 666, Davao de Oro 581, Bohol 205, Mandawi 730, Cebu City 671, Cebu Province 957, Negros Oriental 217, Negros Occidental 17 and 9, Lapu-Lapu 388, Iligan City 160, Misamis Oriental 641, Agusan Norte 902, Zamboanga City 312, Zamboanga Sibugay 310, and Suerport 36376. Sa ato ang Luzon, Pampanga 31 and 1, Laguna 35-14, Cavite 6 and 8, Bulacan 1 and 6, Rizal 35 and 2, Quezon 36 and 7, Manila 18 and 27, Baguio 18-27, Benguet 20 and 36, Camsor 35 and 8, La Union 27 and 21, Cagayan Province 21 and 34. Mga na itong mga result mga idol. Ayaw kalimut mga idol pa like and share naman po mga idol, and congrats po sa mga nakatama ngayong umaga mga idol. Congrats po. Huwag kalimutan po like and share and follow mga idol. Salamat po.